माने तामनाय जे कोडनि लैंग्वेज कैसा गांका काय नॉर्मल ता कैसा गांका PIL अबा हिनी तंगो गांका आबन बागै जों PIL लेख संखलायलिया संगाबो जेता जेतिस जेता उतो केस खाइमानि अबो हाइके खाइनो संखलायके गावनि बागै जों केस खाइमानि याबुलो केस रेजिस्टारन खा अब थाना यो गबो डेट गांगांखाय अब थानाय सातार वो संना बरक कबरखा जे तामनाय 23 तारिखो संनो कोर्ट डेट दखाता हेरिंग गा जागाओ Honorable Justice Dr. T. Amarnath Gaur Boni Okabo Boni Koto Court number Nanket 2 Gankai Jora Gankai 10:30 Nisimi 1:15 Jora Abon Parahan Hai 2 Nisimi 4:30 Jora Aji Boni Jata serial Nuzak Tongmanda Kiaba serial number Gankai Chini Gankai 2 number serial Klayo Gan Bagai Abo Tamnai 10:30 to 1:15 ni Biching China date Mana time Clay Case number Gankai WP in bracket C oblique 115/2026 Gankai Oros Sijal non-service Gankai Biching Sri Biching the Burma and 2 other versus the state of Tripura and 4 others. Or 4 others नहीं होने के कारण के मोहाई जेताम इन मलेशियन स्टेट गवर्नमेंट नो बनो एड्रेस खाया ताइचन Sini Shibajula district magistrate no bosang okabo khaika target khaika tai SDM tai election commissioner tai ADC na karon tam ninmala abo ADC na hatlang jagai tamo gaun bagai ADC no bosang information maro officially je omoki ADC ne concern naida o hanot langai to abone bagai jeng ADC no bo concern borni concern nana ni bagai kuto jenga bai ke bono bok kaisa ajagawo akabo khaika haji jetao force ni bijo 4 ni bijo gayang sini ukil tongo Mr. Busharana Sondip Supreme Court ni ukil Mr. Bapon de Burma Mrs. Yalukti Deborma, Mr. Rahul Deborma. Sini ukil Kharak Burai Ojagawa. Tai government nengai Govt advocate Mr. Baskor Deborma. Obong hangkang jata miyani jata somno court ni ukabarman tai monai di abai ke khlai. Engke jokon court cholikha Just sini jata petition copy no naikha kaisa por kaisa. Da songoro actually document bolte jata ongoing je choli femina document no sangraka. First kang borok mas kaisa ni bagai notice dekha. Jata Bishramgaj Nagar Panchayat no toyoi kebo jodi jo objection tong kang objection jodi tai যদি সে কেবনে কোনো মানে তামনে সাজাংনাই তংকে সাদি একে जों মানই Bishramgaj एरियानि सिविल सोसाइटी ngoi objection letter संग्रखा आजागाव जों खरतम सय खायका आं Daniel tai सुरम 15 तारिख डिसेम्बर जों objection letter रखा आबनो संग्रह फारेन्स ति फैका जों objection रखा किन्तु आबनो जोंनो कोनो
रेस्पॉन्स लिया नंबर 2 हांगां गांकाई 23 तारीख दिसंबर हाने तक कैसे नोटिफिकेशन दपिका अबं का वार्ड टाइ ओकाबो खाजाने बागै बने कन्स्टिट्युएंसी कन्फार्म खाजाने बागै गाबं हांके 23 निसिम 29 तारीख जरा तंमाने उलोसों साइमानै 26 तारीखआव साइमानै जों 29 नो सिनि ऑब्जेक्शन लेटर ओका अमो एडिशन हा खबजाबै दंखा अबनो जेसेखौ एक्सक्लूड मा खालायनाय एंगे तरि गरि खलाय जोंनो सारिगो लेटर मोबाइल दि रहरबाय क्या 29 तारीख आरो 30 तारीख दिसंबर हेरिंग नायनाय एंगे आफ्रो आंनि जे ऑब्जेक्शन खायका जे ताउनो मा हायका डकुमेंट्स नामाने आबो विभाग न ताताल एवं आबो कबैया खानाय एडीएम नो आं साका कारण आबो एडीएम नो मुखबो खाय तंमानि बा सुभाष रत्न आबोनि परे डीएम आनो साका आबो हायके नों सामानि आबो ठीक या आबो नो आं जाजागलिया एंगे ककरि चाजाया तंनि मनो एंगे आफ्रो महायनो का एंगे ताउ जॉइन दे मार्केशन खायदे एंगे गांकाई मंखि किसा ककाहामा ककसामां किसा रेफरेंस मारो एंगे उलो डीएम साका तिनि थाङि नायलायदि एंगे डीसीएम प्रसन्जित चक्रवर्ती खाना गांकाई आरो पंचायत सेक्रेटारि थांका आंबो थांका गा दिनो ठीक आंबो सिनि एलआरएस पीओ ताई डेपुटी सीओ एडिसिनि बनो बाय कक सालायजा गे बर बादिनो बायदे बाय फायगा गे बर फायगा गे बर एडिसिनि जेता प्रूफ तंमने आवनो फुनोका गे बर कुनो माने तामने सुस्त जवाब रेमालिया 3-4 जागा थांका विभाग जागानो आबो एडिसिनि हा गाबो आगे फायै ताइनि न नोटिफिकेशन बार खालायके जे 31 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर 2025 जे संजतन अब तामनसिनि कुनो रेस्पॉन्स मलिया हांगा कायबा हायना 2 तारिख आं कायसे चिते छियोका 3 तारिख कायसे चिते छियोका 5 तारिख कायसे चिते छियोका अपने कुनो रेस्पॉन्स करे इनका 6 तारिख को जखन मूवमेंट खालायके गाबरंका संनो लिखित भाबे रखा डीएम जे within 15 days ni bisingono joint demarcation committee khlai joint demarcation khlai edition hano exclude khlai roi नगर पंचायत खलायनाय किन्तु हायफोना आ कक रोफाना बरक आबुनि जरा मते खलायनिया गाबुनि परें हांगांगांकाय 30 तारीख डिसेम्बर 30 तारीख जानुवारी आपरो कैसा नोटिस देखा बोलते चिठी इशू खायगा जे तामनाय जॉइंट मॉनिटरिंग कमिटी 6 तारीख फेब्रुआरी आपनो विजिट खालायनाय है गा जागाव कैसे मिस्टेक दं हायसे जारा आ जागाव जों जारा रिप्रेजेंटेटिव 6 तारीख जे लिखित भाबे चिनि बुमुं जे दाजाक माने इंक्लूडिंग एमएलए एमडीसी चिनि बुमुं खरिया आ जागा सुदु बरं ऑफिशियल चिनि बुमुं रो गांगांगा आ जागाव आं कंप्लेन लेटर इनका तांगै अमो बर खरिया आंगा बर सुदार मेंशन खायो इन प्रेजेंट ऑफ द ऑफिशियल एंड डिग्निटरीज ने गाबो आगे खाइ सुनो साखि सिमि खलायै बरं जे आरो बुमुं तंनाय रक बरं सिमि सय खलायै आबो आगे गरो बरं आबो आगे जेता बेआइनि न आइनि खलायनानै नायमानि आबो बकायसा बरं पलिसि एंगे एयो बरं न जों मेंशन खायका गा जागाव जे चिनि एडवोकेट हिउज जे बरंनि जेता पिटिशन बोल दं हनाय आबुंखा बनि वान सुगै बा बनि लाइन बकक सामाने हायसे कारण तांगे हिंदी ओ जे जों जेता गथना रंद्र मा सामान जोंबो आबो तो जों कुटनो मा सानाय बिले एवं बरं जे लेटर इशू खायके आबुनि एगेन्स्ट जों जे लेटर सा ऑब्जेक्शन लेटर खा आबुनो चिनि प्रमाण आबुनो चिनि कागज आबो साराताय कुनो करे तामके जों जे ऑब्जेक्शन खायके आबुनि तामनाय कुनो माने जों रिप्लाई मालिया गभर्नमेंटनि थ्रुते गाबुनि बागैसे जों उटनि थ्रुते जों आबुनो बिचार सानानि थांमानि एवं बिचार सानमानि अबं हांगा चिनि गो जागाव जे जों जेता गभर्नमेंट जे कागज माने बा गभर्नमेंट न जों हायनाय ऑब्जेक्शन माने आ जागा तो बोल दंना प्रश्न सफाया हायसे एके बजे हिउज बोल दंनि साव आबं हा आबो बनि स्नामै बकक सामानि एके फियाबा ताबो गरम चिनि आ जागाव बास्कर जे आ जागाव त्रिपुरा गभर्नमेंट नङै थांगान होनाय आं वान सुगै मैया हयतो अयनो बास्कर रक्सं ना होनाय दं हायसे
Gatai bang wana kha je tamnai bo additional khoroksa advocate appointed every additional beton nai tongo bo jaga bahai ke Tripura government ni advocate ngai thangka abo kaisa ani mane tamnai ang aboni utor tugui mali ata haise karon tamni male bo already additional advocate kam boge abo hato additional sitlangi tong haise engke bo jaga o ani hatlang jaka ni sana nangmane engke bo additional advocate ngai thangoni sawo kintu officially ong hangkai o jaga ong kuno additional representative ba boni kuno mention khaijak krei o jaga ekmatra mention khaijak ei ko jaga o Govt advocate Mr. Bhaskar Devarma. Botipra mane state government ngai sengke state government tam saba. Sir now ne case Bhaskar basi fight ma khaisin nai. Na Bhaskar by fight ma khai. Mane now ne ukilta. Ako gya. Mane bo taburon chide chini ukil Bhaskar fight khlani abuni na thing tongo kinto haibona abo line ka abo khaya line ka mo hai state government sawo je abo tamnai jong edisi area not langya abo gram panchayat area no sutlang abo ka state government ko kintu titi edisi clear saima no hai je borok tabu abo edisi na hanot langi tong engka abo edisi ni ukil bo saima no je abo edisi na hanot langi tong nai kintu haipono bo jaga state government ni advocate nang khamani no bo a jaga boni sajak nai ke obono je Bishramgaj Nagar Panchayat je tabu khaja naimani abo edisi na hanot langya abo panchayat area na hanot langai hanoise government ukil ajago sajak nai ebong ma sawo ebong a kok sana ni bagino Bhaskar ajaga thangkana jehetu government ni representative ukil mane no boni kok ba ojata state government ni kok mono sini boram ganang chief minister bo sawo DM sawo LDM sawo tai tamnai government representative rok sawo sum edisi na hanot langya panchayat area ni hanot langise sum nagar panchayat engko government ukil bo okong ma saraible engke tini khoroksa advocate mane edisi ni advocate ngai bo tini a jaga tangai basai kha state government ngai abunang belake wana jakhata haisi othoso bone edisi ni ngai bo a jaga jori je edisi ni ngai thang gang kai bo a jaga clear ke boni bo a jaga bo tamnai bo views reiman khamo abo edisi na hatlang jagai tongo ne engka tabo ke last point nganga bono chungno dispute khaimani ba tini jata saya hanai court saklaimani court je saklaiya a courto norong ni je petition je mention khaika point abo kwbangma mistake tongo hnai jos ni bukhuk toi nongkhoriya abo hangkang kai ani advocate tai je ani ngai ba te khorongni tongo jata Uttam Devarma tai Salka Devarma boro ara asugui khanaja gan bagai jos ni bukhuk toi khlaioi tamnai Mr. jata tamnai honorable justice Dr. T. Amarnath Gor boni bukhuk toi kuno somoy phone saya je narone huge je tamnai o jaga o bul tongo hunai nge tini Bhaskar sawo ora kabangma bul tongo hunai gabong hangang kai Bhaskar by challenge marsinai o jaga je protector line bobo sayang kha karon chung to je goti phaimani chung je objection do mani chung je government thaniwa jata naimani abo borok rime yangmani aboni bagai se abo haike khai to chung to kuto thangle haise government jodi se abono sungna map raka hai raka ke to chung thangla kamo engka tabo rom se da jaga bo 6 tarikh demarcation 6 tarikh por kono authenticated kono uddog kabo sakare map sakare panchayat secretary ni kaisa soi khlaijak map engka abono toi bubagra ba dino thango engka bubagra satisfaction nangjakliya engka mo haike ingya bo last mon saka kuto thangnai sang kuto challenge khainai engka bagai bubagra ano bo saka Biching nang preparation nadi kuto thanai bagai sangkanai melewi kaisa case khainai tai Bhaskar no saka jata miyani jata sorkar ni ukil nota
boto edition ukil ble bobo present tongo bono saka nang preparation adi edition ngi case khajani angka aboni bagai miani jata defective ka go boni jata question who is Biching the Burma abong ka Josh ni jata sangmani Biching the Burma sabo tangai botam interest bo case khai angka ka Biching the Burma kintu Bishramgaj area ni borok se যে তাবুক আমতলি বিশিনি তামনাই রকাবয়া তামনাই সিটিজেন তামকে আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সিনি সিটিজেন এবং Bishramgaj এরিয়ানি এবং চরিলাম কনস্টিটুয়েন্সিনি খরকসা ভোটার হাইছে গাবনি বাগৈ আ জাগাও আংতো রিপ্রেজেন্টেশন রো যে তামনাই Bishramgaj এরিয়া সিভিল সোসাইটি নয় angka question khaike jos angka chini ukilok utorkha Biching the Burma khoroksa jeta government ni jeta appointed demarcation committee ni khoroksa member angka abo 6 tarikh je order khlaimani a jaga Biching the Burma ni bung tongo Sakha the Burma ni bung tongo Tongma the Burma ni bung tongo angka approve angka o acha thangkwa next on angka phayoka last on 6 তারিখ যে ডিমার্কেশন নিয়া মানে ন বনি ডকুমেন্ট করে হিনি চেনিয়া আবো এসডিএম নি বহাইনো মানে তামনে বনি মিডিয়াও বো সাজাক দङ তিনি ডকুমেন্ট করে হিনি তিনি নাবো ক্যান্সেলংখা আবো তো আন থানিবো রেকর্ড দङ গাং কাই বানো একটা সয় ফোন ফ্লাই সাকা এসডিএম যে নরকনি কাইসা ওকাবো ফ্লাই হাইনা হাইসা কাইসা রিপ্রেজেন্টেশন দে তিনি যে ইংয়ানে বাগৈ তাই তাবো নাই নরক গাবনি লগে লগে না 7 তারিখ চিঠি সিনামই আবো আইকে খাই 10টা পয়েন্ট 10টা পয়েন্টই আং বনো কাছে রিপ্রেজেন্টেশন রাখা যেটা নাং মানে হাইছে গা জাগাও বহানে হয় 8 নাম্বার পয়েন্টও থাকা হাইছে যে furnish copies of all the record maps proposal and the notification relating to the proposed Bishramgaj Nagar Panchayat for transparency and public security. Gangkai o jagao bo omono question khleke noru je map sano anong madamangka angke maya angke jodi je government ya kendra RTI dekhleke josangka angka song RTI khlaya karon jehetu 7 তারিখ ফেব্রুয়ারি 6 তারিখে ক্যান্সেলংকা বরংনি ডকুমেন্ট করে ম্যাপ করে হিনি অরিজিনাল গাংগাংকাই 7 তারিখে গাংগাংকাই আ ম্যাপ দাতিকারি ওই দাতি ডিমার্কেশন খালাই আবনো দাতি মানে সলিউশন খাইদি হিনাই आं जों चिथिरो कासों खरताम सय खलाया जाबा आं निजि बापन एडभोकेट बापन ताई सालका गांगांकाय आं अमनो लगलगन 7 तारिख बिसिम दिरखा गताबु रम चिदि जों मैप अलरेडी सानजा तामके आव थिक दंबनि को आरटीआई तो खलायजागलिया किन्तु आरटीआई खलायापना एप्लीकेशन ता आं रजाक तंगले आ एप्लीकेशन ने पयनो से बनाव इशु गांगा मादा मान खानाय आंके मीनिंगलेस जाखा आं हाजे कारण जे सकेबन चमना माने तामनाय आबो सुगिया खलायनानै एबं सिनि जेता आबनो दिले खलायनानै प्राइभ खलायनानै अबहाय हाय आं मा तंखाता गता कायसा ताबु रं सिदि कायसा कम्युनिकेशन गैप नि थांगा आं 7 तारिख रखा 16 तारिख से सिटि सिओ एसडीएम तामनै डायरेक्टर सेटलमेंट नो लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट नो डायरेक्टर नो बची तिसिया कॉपी तो आनु रखा बीजिंग दे बर्मानो जे इमिडिएटली नरक जे बिश्रामगंज नगर पंचायत नि जेता मैप आबो एडीसी दा खबजाक बा बबा हायके खाय आरोनि एडीसी नि मैप ताई स्टेट नि मैप नो नरक इशू खायदे नै अंका चिथि रे कांका का फियाबा संमिया सक्सेस नै थांकाबो किन्तु आ चिथि एसडीएम आइना हायनो आनि उस्कुलो तने रिखा अंका आंबो थांजागिया का नाय माने लिया यानि टेंशन नो सतामो अंका चिथि नो संग्रि रे कांका होयतो आ जागा संजि माने कबा आ बुबोनि माने आ जागा संनो लाइ थांकाबो जे बिसिं दाबो मा साबो नै संमा हायके अंका जेहेतु एसडीएम नि हि स्वयं साजाक
jata ADC ni map by tamnai gram panchayat ni map Bishramgaj ni abo norok sangno issue khlai di original abo hini chiti simani 16 tarikh se siyo engkau ba SDM se engkau ab tarmane no SDM no map sanmani noro atai dar khani mani abo uchi thino sang sukhlai engkau kai abo mane tamna abo bolai matlang khantai ga haibona abo ke 10-12 point to borok tiar na jang nung na haje jesa kaban chungno mane chini jata kok thaino abono meaningless khlanya ni bagai abo to government policy no engka ei mo haita haise engkauni bagai no tabo gorom chidi bos kamo sang asuboi to tongya ebong bos sang haina hai chang immediately case file khlai finai ebong case file khlai system de je democracy tai tabo gorom chini ni judicial system o sang je tamnai chini jata ese Indian citizen hisabo sang je mane tamnai chini fundamental right ni bagai sang bichar mana nango a bichar ma sak sang soba khai thanai ebong ani kobong mangomono khajane mane tiprasa intellectual tai বিশেষ খাই শিখলা রকনো চিনি जों अ जागानो जों सतर्क मांनाय तामनि हिमाले एक नम्बर गांगाकाय हानरक खामा खालायनाय 2 नम्बर गांगाकाय नरकनि हिने आं सालिया कामिं जेनेरेशन नि एक्जिस्टेंट ताय सारभाइवेल अबनो चिनि बसखांनाय वानसुकमं नाहारमं याप्रिसेमं एवं पॉलिटिक्स खाइबो अ तीनटा पॉइंटै जों पॉलिटिक्स मा खायनाय जों सामं खाइबो अ तीनटा पॉइंटनो जों प्रायोरिटी मा खायनाय आउन बागै जतनो सतर्क तंगै विशेष खाय सिखला रक्न आगो गय फायनानि बागै आं कबको नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस ताई एसे सोशली जों आबनो कायसा थानसाके सभा मा खायनाय ताई बसकांगो चिनि एडिशनि जेता इलेक्शन कारण अब कायसा डेमोक्रेसी नि कायसा तामनाय कायसा वोटार्स नि बा कायसा सिटीजन नि राइट नि बागै अब कायसा सिस्टेम आउन बागै तिब्रा सारनि ताबुक नांगो जे एडिसी मानखा 1984 जेता तिब्रा सारनि सार्वाइवल टा एक्जिस्टेंट नि बागै आउन बागै आ हानरा खामा खायनाय 1 नम्बर 2 नम्बर गांगाकाय तिब्रासानि एक्जिस्टेंट ताय सार्वाइवल आबनो सिकुट मा खायनाय आबनो बसनांनि इशू बा आबनो तो नरक तामनाय राजनैतिक खायना नांनाय जे तामो सीपीएम तामो कांग्रेस तामो बीजेपी तामो आंचलिक दल आईपीएफटी तामो तिब्रा मथा ताई जतो जे संगठन तंगमाने विशेष खाय तिब्रासा लिडार अबनो तो मा वानसुकनाय अबनो तो पॉलिटिक्स मा खायनाय যদি সে হানরক্ষা খাইমাनिया जों तामनाय एक्जिस्टेंट ताय सार्वाइवल जों सिकुट खाइमानिया गांगाकाय जों पॉलिटिक्स खाइखौनो लाभ करे गान बागै डेमोक्रेसी कान्ट्री ओ चेने राइट गांगा वोट नि बिजोंतैनो चेने राइट न सानानै आन बागै सतर्क मा तंनाय जतनो सतर्कखे जों बसनाङाव खाकारा खाइमा बासानाय एबं आं जतनो आं कबको बासानानै बागै ताई आगो गय फायनानि बागै ताई जों बहायनो हायना हाय जों केस फाइल खालायफिनाय अको एकदिन बिथिङाव दुइ एकदिन बिथिङाव ताकायसा अ जागा कक सानानि खालायो जेता ताराहुरा के खालायो नै बाक्सा किन्तु ताराहुरा मा खालायमानि कारण के महाय ताबो बो जेता नगर पंचायत नि जेता सामं माने बरक माने प्रोसेस खालाय दं हायजे सामं खालाय दं ताहायजे इनका ताबो बसनांगौ जदि से एडिसी इलेक्शन बाय बाक्सा नगर पंचायत नि इलेक्शन बत जदि से बा म्युनिसिपल काउंसिल नि इलेक्शन जदि से डिक्लेयर खांगांगांकाय आबो जदि से तामना इलेक्शन नङै इलेक्टेड बॉडी नङै आबो जखन इमप्लिमेंट नङै थांगांगांकाय आफुरुं हांगांगांकाय ताबुक नै साइफोना ताइबा हाजार गुन ता प्रॉब्लेम नै थानाय आहानो नाराकनानि आबोनो तामनाय एडिशन यागो तो फिनानि गाउन बागैनो ताराहुरा के आबाइके केस रजिस्टर मा खालायका किन्तु हायबोना आ जागाव 4-5 बार जों रिव्यू खालायका उकिल नो तुयै बाहाय ताम खालायना नांनाय बाहायके बक्तैके खाय एबं ब जागा तामो नेगेटिव बेतम जों चेक खालायका जत सम्भव मानसा फियाबा आ जागाव जों ताबुक तामनाय दिप्राय बनखा जता तामनाय
jeta tabo sujarabo gan ba adi pripe no sang je porjanto fulfilling ya sak porjanto chini success ya sak porjanto sungbo sang agogoi samuklai thanai ebong jotono na agogoi phainani bagoi kobogoi tinibo jeta nini jeta reaction ba norokne no jeta reaction jeta nana phaimano ang অসুজরানো রিয়াকশন হয়েছে নাই যত না হামবাই খলমবাই খ্যা তাই নাই তংনাই যত লোকরনো খাকা হামিয়াফারি সামনি বিসিমো চাইরক টাং অফ স্লিপ তং হাঙ্গা নাং নাকার সানাই আনি কি খ্যা ওরা রিয়াকশন মানে অরন পারিকা যত নং খলমবাই হামবাই